Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce pour ce temps merveilleux. Signore nostro Dio, noi ti rendiamo grazie per questo tempo meraviglioso. Merci pour ce moment de consécration. Grazie per questo tempo di consacrazione. Merci pour tout ce que tu as pu faire. Grazie per tutto quello che tu hai potuto fare. Tu es le Dieu merveilleux. Tu sei Dio onnipotente, Tu es le Dieu de toute gloire, di tutta la gloria, le Dieu de toute éternité. Dio di ogni eternità. Nous avons besoin de toi, notre Dieu. Noi abbiamo bisogno di te, Nous oh voulons Signore. t'écouter, toi le maître des temps et des Noi circonstances. vogliamo ascoltare a te, tu, il maestro dei tempi e circostanze. Merci pour tout ce que tu feras. Grazie per tutto quello che tu farai. Merci pour ta fidélité. Grazie per la tua fedeltà. Merci pour ta bienveillance. Grazie per quello che tu fai. Au nom de Nel Jésus-Christ. nome di Gesù. Amen. Amen. Je n'aurai pas assez de temps pour vous prêcher ce matin, faute de temps. Non ho troppo tempo per predicarvi per mancanza di tempo, Mais je veux juste vous donner le résumé de ce que j'avais préparé ce matin. io vi darò il riassunto di quella che ho preparato la mattina. Nous allons parler du baptême du feu. Noi parleremo del battesimo del fuoco. Je pense que prochainement, quand je reviendrai, je vais entrer un peu plus en détail. Io credo che quando io andrò e ritornerò entreremo in dettaglio di questo messaggio. Nous lisons la parole de Dieu dans l'évangile selon Luc. Leggiamo la parola di Dio in Luca, Luc chapitre 3, Luca 3, évangile selon Luc chapitre 3, capitolo 3, verset 7 dal versetto 7 jusqu'à 9. da 7 a 9. La Bibbia dice così: diceva dunque alle folle che andavo a farsi battezzare da lui. Pardon, 15 à 17. Ah, 3, 15 à 17. 3, 15 a 17. Io leggo 15. Poi che il popolo era in attesa e tutti si domandavano in cuore loro riguardo a Giovanni se non fosse lui il Cristo. 16. Giovanni rispose a tutti dicendo: io vi battezzo con acqua, ma viene uno che è più forte di me, al quale io non so degno di sciogliere neppure il lacciato dei sandali. Costui vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. 17. Egli ha Ça va, ça va. Moi, Ok. moi, je vous baptise d'eau, io vi battezzo di acqua, mais quelqu'un d'autre va venir, il est plus puissant que moi. ma qualcuno viene, è più forte di me. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Lui vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Chiamiamo forte il nostro Gesù. Ici, on nous parle de Jean-Baptiste. Qua ci stanno parlando di Giovanni Battista. Jean-Baptiste fut envoyé par Dieu à une époque où le peuple juif était opprimé. Giovanni Battista è mandato da Dio in un tempo dove Israele era veramente oppresso. Lorsque la Bible nous décrit sa vie, elle nous dit que Jean-Baptiste s'habillait en peau de chameau. Quando la Bibbia descrive almeno Giovanni Battista si dice che lui si vestiva nel vestito di animale Et il se nourrissait des sauterelles sauvages. e mangiava le cose che saltavano nel foresta. C'était un homme ordinaire. Era un uomo ordinario, Il n'avait aucune position de premier rang. non aveva una posizione nel primo livello, Ce n'était pas un homme considéré dans la société. non era qualcuno che era considerato nella società, Un homme de la basse classe. una persona di una classe Mais bassa. cependant, ce qu'il avait de plus merveilleux, Ma quella che lui aveva di più c'était la migliore puissance de Dieu, la puissance du Saint-Esprit. era la potenza di Dio e la potenza dello Spirito Santo. Il avait un message très puissant.
aveva un messaggio très potente. Quand il parlait, Quando parlava, les hommes et femmes se convertissaient. le uomini e donne cambiavano le loro vite. Les gens changeaient leur vie. Le persone cambiavano la loro vita. Et il leur disait ceci: E lui diceva così: je suis la voix de celui qui crie dans le désert. io sono la voce di colui che grida nel deserto. Lui, il prêchait la parole dans des lieux reculés. Lui predicava la parola nel luogo veramente tremoso. Et il baptisait les gens dans les eaux du Jourdain. E battezzava le persone nell'acqua del Giordano. Oh, comment s'y prenait-il, mes frères et sœurs? Come lui si faceva La questo. Bible dit que quand il prêchait la parole de Dieu, Quando lui predicava la parola di Dio, beaucoup de gens ont été touchés dans leur cœur. tante persone erano toccate nel loro Parce cuore. qu'il y avait la puissance du Saint-Esprit qui parlait. Perché c'era la potenza di Dio che parlava. Il était venu préparer la première venue du Seigneur Jésus sur la terre. E lui è venuto a preparare la prima venuta di Gesù. Il sulla leur terra. disait: répentez-vous, E lui diceva: cambiate le vostre vite. répentez-vous. Cambiate le vostre Et ce vite. matin, mon frère, ma soeur, Dieu te parle, il t'appelle à la repentance. E stamattina, fratello e sorelle, Dio ti sta chiamando a chiamarti a cambiare. Son message était un appel à la Il repentance. suo messaggio era un messaggio di ravvedimento. Alors il a vu beaucoup de gens accourir pour se faire baptiser. E ha visto tante persone correre per Et venire il a leur battezzarsi. disait: qui vous a appris à fuir la colère à E venir? lui diceva: chi vi ha suggerito di fuggire l'ira di Dio? La colère à venir, c'est que Dieu devrait revenir pour juger les hommes et femmes. Perché l'ira di Dio nel futuro deve ritornare. Mes frères et sœurs, il y a un jugement qui va être exercé sur le monde. Fratello e sorelle, c'è un giudizio che sarà fatto su questo mondo. Chacun va rendre compte à Dieu pour chacune des œuvres qu'il aura posées. Ognuno di noi renderemo conto a Dio per ogni cosa che abbiamo fatto. Pour chacune des œuvres qu'il aura produites. Per ogni cosa che ha fatto. Et alors il leur dit ceci: E così lui lo moi dirà così. je vous baptise d'eau. Io vi battezza di acqua. Il y a quelqu'un d'autre qui vient après moi. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. C'è qualcuno che verrà dopo di me, lui vi battezzerà in Spirito Santo e in fuoco. Qu'est-ce que ça veut dire? Che cosa vuol dire? Chaque fois lorsqu'on parle du feu dans la parole de Dieu, Ogni volta che si parla del fuoco nella parola di Dio, souvent on fait allusion à la manifestation de la présence de Dieu ou de sa gloire. ogni tanto fanno simile alla manifestazione della potenza di Dio. Vous avez l'exemple de Moïse dans Exode 3. Voi avete l'esempio di Mosè in Esodo 3. Le feu qui avait pris le buisson ardent. Il fuoco che era sotto questo albero che non Dieu si se consumava. manifestait par le feu. Dio si è manifestato attraverso il fuoco. C'était le symbole de la présence de Dieu lui-même. Era il simbolo della presenza di Dio lui stesso. On nous dit, bien-aimés dans le Seigneur, E si dice, fratello e que sorella, lorsque les enfants d'Israël sont sortis de la captivité égyptienne, quando i figli di Israele sono usciti nella cattività, Dieu le conduisait vers Canaan dans une colonne de feu. Dio lo guidava verso Canaan attraverso una colonna di fuoco. Cela symbolisait la présence même de Dieu. Quella era un simbolo della presenza di Dio. Donc le feu dans la parole de Dieu, Il fuoco nella parola di Dio. nous n'avons pas assez de temps pour vous faire voir que ce feu représentait ou symbolisait soit la présence ou la gloire du Seigneur. Non abbiamo tempo per dirvi che questo fuoco presentava la presenza e la gloria dell'Eterno. Et dans le Nouveau Testament, E nel Nuovo Testamento le feu il fuoco au jour de la Pentecôte nel giorno di Pentecoste est associé à l'Esprit Saint. è attaccato allo Spirito Santo. La Bible dit ceci La Bibbia dice così dans Actes chapitre 2, in Atto capitolo 2, verset 1er et le suivant. il versetto primo e seguente. Des langues semblables à des langues de feu. Le lingue simili alle lingue di fuoco. Des langues semblables à des langues de Le feu lingue simili alle lingue del fuoco. se posèrent sur chacun d'eux Sceso su ognuno di loro. et ils furent tous remplis du Saint-Esprit E loro furono tutti riempiti dello et Spirito se Santo. mirent à parler en d'autres E langues. hanno iniziato a parlare in altre lingue. Amen. Amen. C'est quoi le baptême? Che cosa è il battesimo? Le baptême veut dire tout simplement ceci: Il battesimo vuol dire soltanto immergé,
essere immerso. En d'autres termes, le baptême est une immersion. Questo vuol dire che il battesimo è Ça veut dire immergere, plonger dans. essere sotto l'acqua. Ce n'est pas quelques gouttes d'eau qu'on met sur le bébé, sur leur tête. Non è questa goccia di acqua che mettiamo su dei bambini. Le baptême, on doit être plongé, submergé, immergé. Battesimo, dobbiamo entrare dentro l'acqua. Et le baptême du feu E il battesimo del fuoco veut dire ceci, vuol dire une immersion dans la présence de Dieu. è tu devi entrare nella profondità della presenza di Dio. Alléluia. Alleluia. Alléluia. Alleluia. Une immersion dans la présence de Dieu. Sei immerso nella presenza di Dio. Lorsque quelqu'un est baptisé du feu ou du Quando Saint-Esprit, qualcuno è battezzato del fuoco dello Spirito c'est Santo, qu'il est totalement plongé, immergé dans la présence du Seigneur. questo Alléluia. vuol dire che lui è immerso nella presenza di Dio. Et lorsqu'on est baptisé ou plongé dans la présence de Dieu, Quando tu sei battezzato o entrato nella presenza les di Dio, choses changent dans notre vie. le cose cambiano nella nostra vita. Parce que ce feu de la présence Perché questo fuoco della presenza vient consumer notre vie viene a consumare la nostra vita pour nous révéler certaines parties cachées de notre nature. per rivelare a noi altre parti nascoste della nostra natura. Et quelqu'un qui est baptisé dans le Saint-Esprit et dans le feu E qualcuno che è battezzato nello Spirito Santo e nel fuoco ne peut plus vivre dans le péché. non può più vivere nel peccato. Il ne peut plus vivre avec des copains ou des copines. Non può vivere con dei ragazzi o ragazze. Il ne peut pas vivre dans la débauche. Non può vivere in adulterio o nella Il fornicazione. ne peut pas vivre dans le péché. Non può vivere nel peccato. Aujourd'hui, mes frères et sœurs, Oggi, fratelli e sorelle, l'Église est en train d'aller à la dérive. la Chiesa sta andando perdendo. C'est pourquoi Jean-Baptiste pouvait dire, E così Giovanni Battista poteva dire: répentez-vous, répentez-vous, répentez-vous. ravvedetevi, ravvedetevi, Le ravvedetevi. Seigneur est en train de revenir, bien-aimés dans le Il Seigneur. Signore sta per tornare. Aujourd'hui, mes frères et sœurs, Oggi, fratelli e sorelle, l'Église vit dans le péché. la Chiesa sta vivendo nel peccato. Alors que la Bible dit que Christ s'est sanctifié, sacrifié pour cette Église, La Bibbia dice che Cristo si è sacrificato per questa Chiesa pour la faire paraître devant Dieu sans ride, ni tache, ni quelque chose de semblable. per farlo presentare a Dio senza almeno il viso distrutto. Le baptême du feu, Il battesimo del fuoco c'est un appel à la è una repentance. chiamata al cambiamento. C'est comme ça qu'il disait, E così Dio diceva: produisez des fruits dignes de la repentance. dovete produrre il frutto degno della vostra ripentenza. La Bible dit la foi sans œuvre est une foi morte. La Bibbia dice che la fede senza opera è una fede morta. La vraie foi, elle produit des œuvres. La vera fede dà opera. Même si nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, Anche se noi non siamo salvati mais attraverso le quand opere, quelqu'un a la vraie foi, quando qualcuno ha la vera fede, on doit vivre les œuvres. dobbiamo vivere le opere. Les œuvres de la foi. Le opere della fede. C'est quoi les œuvres de la foi? Che cos'è le opere della La fede? Bible dit La Bibbia dice que si quelqu'un est en se Christ, qualcuno è in Cristo il est une nouvelle è créature. diventato una nuova creatura. Les choses anciennes sont Le passées cose vecchie sono et passate. voici toutes choses sont devenues nouvelles. Ecco, tutte le cose sono diventate nuove. Tu ne peux pas être en Christ Non può essere in Cristo et garder ton ancienne copine. e conservare la tua ragazza. Tu ne peux nel pas peccato. être en Christ Non può essere in Cristo et rester attaché à ton ancien copain. e essere attaccato al ragazzo che ti fa Tu cadere ne nel peux pas peccato. être en Christ Non può essere in et Cristo continuer à vivre la malhonnêteté dans ta vie. e essere in Cristo e vivere in un modo disonesto. Le nella tua vol, le vita. mensonge, la corruption. Rubare, essere corroso o nel menzogno. Être un alcoolique, ce n'est pas normal. Vivere sotto l'alcol non è normale. Demeurer à être un drogué, ce n'est pas normal. Essere drogati non è normale. Quand on vient au Seigneur, Quando noi veniamo a on Cristo, change de vie. noi cambiamo di vita. C'est ça la véritable foi. E questa è la vera fede. La vraie foi amène à la décision.
La vera fede ci chiama a prendere una decisione. C'est ce qui est dit dans Hébreux chapitre 11. Quella che è detto in Ebrei capitolo 11. Que par la foi, Che attraverso la fede Moïse étant devenu grand, Mose, quando è diventato grande, refusa d'être appelé le fils de la fille de Pharaon. ha rinunciato ad essere chiamato figlio della figlia del faraone. Il a pris la décision. Ha preso la decisione. Il y a des gens qui disent ceci: Tante persone dicono così. si j'abandonne cet homme, Se io abbandono questo comment est-ce que je veux vivre? come io vivrò? Si j'abandonne cette femme, Se io abbandono questa comment ragazza, est-ce que je veux vivre? come io vivrò? J'aimerais parler à ton cœur ce Io matin. voglio parlare a te, a tuo Que cuore la vraie stamattina. foi amène à la décision. La vera fede ti chiama a prendere una Si decisione. quelqu'un dit qu'il a la foi, il doit se décider Se qualcuno dice che ha la fede, deve prendere la decisione à abandonner certaines choses qui ne plaisent pas à Dieu. da abbandonare quella cosa che non piace a Dio. Venir à l'église ne fera jamais de nous des chrétiens. Venire in chiesa non farà di noi dei cristiani. Mais ce qui fait de nous des chrétiens, Quella che fa di noi dei c'est cristiani l'obéissance à la parole de è Dieu. l'obbedienza alla parola di Et Dio. lorsqu'on écoute la parole de Dieu, Quando noi sentiamo la parola di cette Dio, parole nous change. quella parola ci Lui, cambia. il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Lui, quando verrà, Au vi Père, battezzerà dello Spirito Santo e quand di vous fuoco. allez être plongé dans la présence du Seigneur, Quando voi sarete riempito della presenza vous di allez Dio, vous séparer de tout péché. voi abbandonerete ogni peccato. Église, écoutez, Chiesa, ascoltate. Jésus-Christ revient bientôt. Gesù Cristo sta per tornare. Ne soyez pas comme les 5 vierges folles Non dovete essere come 5 vergini folle. qui se sont retrouvées devant la porte de l'éternité. Quando si sono ritrovate davanti alla porta dell'eternità. Mais ils ne sont pas E entrés. non sono entrati. Ils ne sont pas rentrés. Non sono entrati. Jésus revient bientôt. Gesù sta per tornare. 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 Repentez-vous. Ravvedetevi. Séparez-vous de tout mal. Separatevi da ogni Séparez-vous de male. tout péché. Separatevi da ogni Le peccato. monde est en train de se perdre. Il mondo sta perdendo. Je termine. Io sto finendo. J'ai lu un journal, Ho letto un giornale. c'est le Parisien. E i farisei. Et là-dedans, on parlait d'un synode sur la famille qui s'était tenu au Vatican. Di là si parlava di un incontro che si è tenuto in Vaticano. Et au cœur de ce débat qu'il y avait lors de ces synodes, Nel centro di questo messaggio che era in questo incontro on était en train de parler de mariage des homosexuels. si parlava del matrimonio dei omosessuali. Alors le pape a dit ceci: E così il Papa ha detto così: qui suis-je pour juger ces gens-là? chi sono io per giudicare questa persona? Alors les journalistes qui étaient en train de crier Le giornaliste che stanno scrivendo dit que c'est comme si on veut au niveau de ces synodes permettre, c'est comme si on veut permettre ce mariage. C'est diceva, comme si, c'est è comme come si. si stanno permettendo a questo matrimonio. J'ai dit c'est fini. Ho detto è finito. Et l'église doit vivre ces choses. E la Chiesa vivrà questa Qu'il y a cosa. un danger qui vient. Che c'è un pericolo che sta Le arrivando. monde est en train d'aller à la dérive. Il mondo sta andando alla sua fine. Tous les signes sont déjà visibles. Ogni segno che Gesù aveva detto Dieu sta a créé arrivando. Adam et Ève. Dio ha creato Adamo e Eva. Dieu n'a pas créé Gary et Louis. Dio non ha creato Gary e Luis. Dieu n'a pas créé Gary et Alfonso. E Dio non ha creato Gary e Alfonso. Dieu a dit Adam et Ève. Dio ha detto Adamo e Eva. Est-ce que vous comprenez cela? Voi capite Elle n'a questo? pas dit Katia et Sophonie. Dio non ha creato Katia e Sofonia. Non, il a dit Katia et Louis. E ha detto Katia e lui. Est-ce que vous comprenez cela? Voi capite questo? Jésus revient. Gesù sta per tornare. Je vais te poser une question. Io voglio chiederti una Si domanda. Christ revenait aujourd'hui, Se Cristo ritornava oggi, êtes-vous sûr d'aller au ciel? siete sicuro? Tu sei sicuro di andare in cielo? Être membre d'une église ne fera pas de nous des chrétiens. Essere membro di una chiesa non farà di noi dei Mais cristiani. il faut être membre du corps du Christ. È meglio di essere membro del corpo di Cristo. Crier Alléluia, Amen ne fait pas de nous des chrétiens. Dire alleluia e amen non ci fa di noi dei cristiani.
Être prophète, diacre, pasteur, tout ça ne fait pas de nous des chrétiens. Essere diacono, pastore non fa di noi dei cristiani. Mais il faut la véritable repentance. Ma ci vuole un vero ravvivinetto. Changement de tout. Cambiamento di tutto. Moi que vous voyez, Io che voi vedete, j'étais un fumeur de chanvre io fumava la droga et un coureur de jupons. e io andavo indietro alle ragazze. Ça fait déjà 29 ans depuis que j'ai donné ma vie au Seigneur. È passato 29 che ho dato la mia vita a Cristo. Je ne fume plus, Io non fumo je ne più, suis plus dans la débauche non sono più et Dieu m'a correva changé la dietro. vie. Dio mi ha cambiato la vita. Quel est votre état? Qual è la tua stato? Quelle est votre position La tua posizione? depuis que vous venez à l'église? Da tempo che tu stai venendo Vous in faites chiesa, les mêmes choses avant que vous ne veniez à l'église? voi fate le stesse cose che prima che tu venivi in C'est que chiesa. Dieu ne vous connaît pas. Vuol dire che Dio non ti conosce. Vous devez tout changer. Voi dovete Et tutto aujourd'hui, cambiare. il vous parle E oggi lui ti sta pour que parlando, vous puissiez changer votre vie. affinché voi potete cambiare Jésus la vostra est vita. venu sauver le sauveur. Gesù è venuto a salvare il Jésus salvatore. est venu sauver le pécheur. Gesù è venuto a salvare Il il est peccatore. venu sauver tous ceux-là qui marchent dans la débauche. È venuto a cambiare tutto quello che C'est camminano pourquoi nel peccato. la Bible dit, E così la Bibbia si dice, quelqu'un est en Christ, e se qualcuno è in Cristo, il est une nouvelle è créature. diventato una nuova Les choses creatura. anciennes sont passées Le cose passate sono et toutes passate, choses sont devenues e nouvelles. tutte le cose sono diventate Dieu nuove. a tant aimé le monde Dio ha tanto amato il mondo qu'il a donné son che ha Fils dato il suo figlio afin que quiconque croit en lui affinché chiunque credi in lui ne périsse point, non perisca, mais qu'il ait la vie ma éternelle. abbia la vita eterna. Le baptême du feu, Il battesimo del fuoco c'est le baptême dans la présence de Dieu. è il battesimo nella presenza di Lorsqu'on Dio. est baptisé dans la présence de Dieu, Quando noi siamo battezzati le nella presenza feu di de Dio, l'Esprit il fuoco dello Spirito vient Santo tout consumer en nous vieni per consumare pour ogni nous cosa, aider à être purs per aiutarci a essere et à puri, rentrer proprement dans sa a présence. entrare con santità nella sua presenza. Baissons nos têtes dans la prière. Passiamo il nostro testa nella presenza di Dio. Baissons nos têtes et fermons nos yeux. Chiudiamo i nostri occhi adesso. Je suis venu, Passiamo la nostra testa per je suis pregare. venu de la part